जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पृथ्वीराज दत्त हूँ और मेरे साथ एक बहुत अच्छा एक डायनेमिक मास्टर मुझसे हमारा साथ है जो इंडिया गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट से अवार्ड ले चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, यस, आप लोगों को साथ आज परिचय कराऊंगा ऐसा एक पर्सन के साथ जो मास्टर के साथ साथ टीचिंग देने के साथ साथ वेटरनरी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनेटास वेलनेस। आप लोगों को एक मैजिकल बेनिफिट दिखाऊंगा हमारा जो एनिमल फीड सप्लीमेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, एनिमल फीड सप्लीमेंट इसी 2025 पे लॉन्च किया है हमारा कंपनी और इसी कम समय के अंदर ये जो एनिमल फीड सप्लीमेंट है ये हर पशु पक्षी के लिए है, एवरी पशु पक्षी के लिए है। तो ऐसे ही ये जो प्रोडक्ट का रिजल्ट मैं सर के पास डायरेक्ट बेंगोली पे आप लोगों को सुनाऊंगा और मैं हिंदी पे आप लोगों को इसके बारे में समझने के लिए कोशिश करूंगा। तो नमस्कार सर। नमस्कार मास्टर साहब, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ রেনেটাস ওয়েলনেস আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এই বয়সে। তো মাস্টারমশাই, আমাদের যে অ্যানিমেল ফিড সাপ্লিমেন্ট আজ থেকে কিছুদিন আগে আপনাকে আমি দিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিনকে বলেছিলেন যে একটাই প্রোডাক্ট কীভাবে এরকম প্রত্যেকটা পশু পাখির বডিতে কাজ করবে, একটাই প্যাকেট 400 গ্রামের প্যাকেট, এটা কিভাবে প্রতিটা পশু পাখির কাজ করবে। তো আমি আপনাকে বলেছিলাম এটা অনলি ফর আমাদের শরীরে আমাদের পশু পাখিদের অ্যানিমেলদের ওভারঅল হেলথে কাজ করবে। তো মাস্টারমশাই, এই প্রোডাক্টটা গরুদেরকে দেওয়ার পর ছাগলদেরকে দেওয়ার পর কী বেনিফিট পেয়েছেন শর্টকাটে বলবেন। মানে গরুগুলোর 100% রেজাল্ট পেয়েছি। वाओ, गौ माता को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल चुका है सर को। और এই ছোট প্রাণীগুলো हाँ, প্রায় 90%। मतलब जो छागल है, भैंस है, कुत्ता है, छोटा जो प्राणी है उसका 90% रिजल्ट आया, बट गौ माता गाय को 100% रिजल्ट आया। সুব্রত কুকুরটাও এরকম ধেনুকের মতো বেঁকে গিয়েছে। वाओ, अच्छा। ওকে গত সোমবারে রবিবারে দিয়ে এসেছি যে কুকুরটাকেও একটু করে 2 গ্রাম হ্যাঁ 2 গ্রাম করে খাওয়াতে, কিন্তু তার রেজাল্টটা এখনো পাই নাই। अच्छा, হ্যাঁ, আমি দেখছি যে 5-7 দিন যাক তারপরে তাকে আমি রেজাল্টটা স্যার যে গরুটার রেজাল্ট আমাকে বললেন যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, খাচ্ছিল না, স্যার প্লিজ একটু বলুন স্যার। এই ভিডিও আপনার অল ইন্ডিয়ার মানুষ দেখছে স্যার। ওটা তো মানে দাঁড়িয়ে ছিল, খাচ্ছিল না, ওই খাবারগুলো ফেলে দিচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে বললো, তখন আমার তো মনে পড়ে গেল ওই বায়োমেটাসটা। রাইট রাইট স্যার। তারপরে 1 প্যাকেট ওকে পরীক্ষামূলক, ওর তো প্রায় 15-16টা গরু আছে, দিয়ে এলাম একটা গরুকে। ও কিন্তু আমাকে না জানি, যেহেতু একটা গরুর ক্ষেত্রে ওর রেজাল্ট ভালো হয়েছে, দুধটাও বেড়েছে, আবার খাওয়াও ধরে গিয়েছে, ও সেই দিকে ওর বাকি যে দুধগুলো গরুগুলো ছিল সেগুলোকেও দিতে শুরু করেছে। গ্রেট গ্রেট। আবার এই আমার পাড়ায় যেটা আমি এক্ষুনি আপনাদের সামনে যেটা ফোন করে যেটা রেজাল্ট নিলাম, তা ও মোটামুটি 20-22 দিনের বাচ্চা হয়েছে। তখন আমি ওকে দিয়েছি, তখন আর 9 দিন বাচ্চা হওয়ার পর এমনি সাধারণত একটু খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়, গায়ে শরীরে ব্যথা থাকে, এনার্জি লস হয়, হ্যাঁ, রক ব্লিডিং হয়, এই সমস্ত কারণে এইটা দিয়েছিলাম। দেওয়ার পর আজকে 8 দিন পর আমার সাহসে করছিল না যে রেজাল্টটা কি আসবে। তা আপনারা এসেছেন, আমি দেখছি রেজাল্ট আমার চাই, মানে রেজাল্ট বলতে ফিডব্যাকটা, সেই রেজাল্ট ভালো হোক খারাপ হোক, ফিডব্যাকটা দরকার। যেহেতু তাকে আমি ওটা দিয়েছি, পয়সা দিয়ে আমার কাছে নিয়েছে, তাহলে আমাকে তো তার মানে সাফল্যটা কি বিফলটা কি হলো সেটা আমাকে জানতে হবে। তা এইবার তো ফোন করে জানলাম, বললো হ্যাঁ খাওয়া বেড়েছে। আমি যখন দুধেরটা বলছে না, আমি বলছি দুধটা কি খবর, দুধটাও বেড়েছে, হ্যাঁ খাওয়া বেড়েছে, দুধটাও বেড়েছে। सर का मुख से आप लोग सुने हैं, जो गौ माता को जो दिया था उसका दूध भी बढ़ चुका है, उसका इम्यूनिटी भी बढ़ चुका है, उसका ओवरऑल हेल्थ पे एनर्जी आया, उसका पोटी के दुर्गंध भी चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये एनिमल फीड सप्लीमेंट एक क्रांतिकारी आविष्कार है, हमारा हेड ऑफिस है बेंगलोर। माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है, एक कोई भी पशु पक्षी के लिए नया वरदान हो सकते हैं। इसीलिए हमारा कंपनी रेनेटास वेलनेस इसको नाम दिया है बायोनेटास। बायो का मतलब होते जीव यानी प्राणी, और नेटस का मतलब होते हैं हमारा नया बार्थ, नया एक जन्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेनेटास जो बायोनेटास को लॉन्च किया है, ये पूरा जीव
जीप को नया एक जन्म देने वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बहुत ही अल्प प्राइस में, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आप लोगों को इस प्रोडक्ट मिलेगा और एक गाय माता को 50 दिन जाएगा। बहुत ही कम खर्चा में गाय माता को पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, मस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू रेनेटास वेलनेस, रॉकिंग रेनेटास। रॉकिंग रेनेटास। थैंक यू वेरी मच।